46 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯିଏ ସଠିକ ଭାବେ ସୁପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯାହା 46 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଧହୁଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଥିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସର ଇଏ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଗଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଗଣ। ଇଏ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆମେ ତ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛୁ। ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନେକ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନେକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ହେଡେଡ୍ ବାय ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଫ୍ଟିଂ ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବି ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଲକ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 3ଟି ତାଲା ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2ଟି ଚାବି ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ, ସେଥିରେ ତାହା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅଛି ବା SOP ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ରେକର୍ଡେଡ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଲାବେଳକୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନାନିମସଲି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆଜି ଆଉ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ତାହା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତା ପାଇଁ ବାହାରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବନା ସରିଛି, ମିନିଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ସ ବା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ତିଆରି ସରିଛି। ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ କରିବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ବି କରାହେଇଛି। CCTV କ୍ୟାମେରା, ଲାଇଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟିଂ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର କନଜରଭେସନ ୱାର୍କସ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ବିଫୋର୍ ଅସ୍, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସେଫ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ASI ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯେଉଁ ବାହାରେ ହେଇଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଲଗା SOP କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ତାର ଗଣତି କରାଯିବ, ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମୟ ଯେମିତି 1:28 ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଖୋଲା ଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି ଖୋଲାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 3ଟି ତାଲା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ତାଲାରେ ଜଉମୁଦ ଥିଲା, 2ଟି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଉମୁଦ ନଥିଲା। ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଗଲା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟିଏ ଜଉମୁଦ ଲାଗିଥିଲା, 2ଟିରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 3ଟି ଯାକ ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଚାବିରେ, ତେଣୁ 3ଟା ଯାକ ଭଙ୍ଗାଗଲା ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟି ନୂଆ ତାଲା କରିକି ତାକୁ ଜଉମୁଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଚାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ 2ଟି ତାଲାର ଯେଉଁ ଚାବି ଅଛି ତାକୁ ପୁରୀର ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖା ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଚାବି ଖୋଲା ହୋଇଗଲା, ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ ବୋଧହୁଏ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କାରଣ ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଥିବେ, ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ନାଇଁ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ SOPରେ ଥିଲା। ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହେବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଲାଇଟ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଗଲା ପରେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସାରିଛି, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ଖୋଲି ସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଲକ୍ ଦେଇକି ସିଲ୍ କରାହେଇକି ତାର ଚାବି ରଖାଯାଇଛି ଟ୍ରେଜେରୀରେ।
परवर्ती जेबे भी सुटेबल ओकेजन रे पुणी थरे खोला हबो तार शिफ्टिंग हबो स्ट्रांग रूम को टेम्पोरारी स्ट्रांग रूम पर गणति मणति भी करा जिवो। किंतु सर आपण मु तो पचारिबिनी जे केते रत्न कारण आपण पूर्वरु कहि सारिचंदी जे रत्न कोन कोन देखिले जे जहा देखिले ताहा मुंडो को जीवो किंतु तुंड को आसीबोनी बा हाथ को आसीबोनी किंतु केते सिंधुक थिला केते आलमीरा थिला याकू जानिया पई पूरा ओडिशावासी नो जेते जगन्नाथ प्रेमी अछंती समस्तकर गोटे आग्रह अछि जे केते सिंधुक रे रखा हैतला केते आलमीरा रे रखा हैतला केते तळे आउ पड़ी रहितला कि नहीं रत्न अलंकार जहाँ भी अच्छी सब सिंधुक कि आलमीरा रे निश्चित भाव में अच्छी किंतु ता उपरे मु अधिक किसी कहवाई चाहिए ना कारण तार पर्यायक्रमे प्रोसेस अच्छी एवं कौन सी स्पेकुलेशन भी आम करवा कथा नुह जद्वारा कि अलग कई अलग किसी इंटरप्रिटेशन करेंगे आम कौन सी हिसाब से कौन सी सिंधुक कि आलमीरा खोली ना कौन सी सदस्य भी देखी ना तेणु अलग कौन सी सदस्य या भी कमेंट न करने मुझे अनुरोध कर परामर्श दूसरी स्ट्रक्चरल सेफ्टी उपरे भी आम कहवाई चाहिए ना आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द स्ट्रक्चरल सेफ्टी मैटर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताकू करेंगे कारण स्ट्रक्चरल सेफ्टी आम बहुत गुरुत्व बहन करे एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी केमती अच्छी कौन अच्छी तार बीम कि अलग जहाँ तार स्थायित्व रहा कथा कौन अच्छी सेटा एएसआई रो एक्सपर्ट एवं इंजीनियर्स माने करेंगे एवं से हिसाब से आम अनुरोध करूँ खूब शीघ्र आमर ये कार्य सरला हाथ को नेबे। किंतु सर सिंधुक बा आलमीरा बा तले जदि किछि मूल्यवान संपत्ति तांकर रही जाए से सब सुरक्षित अच्छे आपण ही देखिंट तेणु से कथा कहीपर से सब सुरक्षित होती आलमीरा रे कौन क्षति है सिंधुक रे कौन क्षति है नहीं सिंधुक कि आलमीरा रे जोटा अच्छी से कहली जमती से भितर अलंकार भी जहाँ भी वैल्युएबल्स अच्छी भितर ही थी आम कन्सीयसली आम डिसीजन नेला परे कहीं भी देखी ना जेहेतु मु डेलीगेशन को लीड करी मुझे समस्त को पचारि समस्ते से राजी होते कौन सी असहमति नाला समस्ते कहले परवर्ती पर्यायर ताकू शिफ्टिंग करा बा गणति मणति करा एबे आमे कौन सी हिसाब रे से गुड़िक उपरे कौन सी कमेंट करवा ठीक हम ना बिकॉज दैट विल लीड टू लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। जो रत्न भंडार ये रूम ये गोटे बड़ रूम होते आम भावुचु भक्त मैंने भावुवे यार आकार केमती थिला कारण सेतिक तो आम जापर जे से आकार केमती थिला से भितर पानी जमी थुबो बोली गोटे आशंका रोला से भली किछि थिला बा किछि संतोषंतिया थिला एगेन मु जेमती कहली आमे ताकू एबे चर्चा करबा नाही आमे जाइकी बुलिकी देखिचु सबु सदस्य माने भी देखिचंती स्ट्रक्चरल सेफ्टी एस्पेक्ट आमे देखिबु शिफ्टिंग हला परे तार नुआ स्ट्रांग रूम रे रहिबो तार वैल्युएशन परवर्ती पर्यायर एवं सर्वशेष रे जेते बेले भीतर रत्न भंडार नुआ करी कंजर्व हेकी रहिबो सेथिरे ताकू सिस्टमेटिकली डिजिटल फोटोग्राफी एवं कैटलॉगिंग सहित रखा जद्वारा कि आगामी पीढ़ी तार गोटे हिस्टोरिकल एविडेंस रही सरीसृपर भय अनेक ये पूर्वर ये मु तो कह अफवाह ये होता आपन को भी से लगुच जे कौन सरीसृप नथिले साप नथिले कारण स्नेक हेल्पलाइन सदस्य मान डका जाइतिला नहीं आम स्नेक हेल्पलाइन सदस्य मान एथि रखिलु स्टैंड बाय रे रखिलु बिकॉज देयर वर सम एप्रिहेंशंस तांकर दरकार पड़ी नाही सेतिकी मु कहबे किंतु कौन साप बा सेमती किछि देखि भी नाहंती से ऊपर मु कमेंट करे ठीक हम ना एज आई टोल्ड लेट अस नॉट स्पेकुलेट मु तो कहबी सा ऊपर कथा हबा नाही काहे सेमती किछि नथला हम पई आमे विस्तृत भाव आलोचना करूथुलु मुख्य प्रशासक जी कि ये परिचालनार दायित्व अछंती रत्नभंडार खोलिबा नै किभଳି रत्नभंडार को सुपरिचालना करा जिवो किभଳି रत्नभंडार स्थानांतर हबो एवं जेमति कहउतले जे स्थानांतर हेई सारला परे भीतर रत्नभंडार स्थानांतर हला परे एएसआई काम करिवो तार मरामती जदि आवश्यक मरामती करिवो तापरे पुणी थरे अस्थायी जो स्ट्रांग रूम कराइछि सेठू भीतर भंडार को अणा जिवो ये रत्न गुडी को तापरे ही गणति मणति आरंभ हबो एवं ये सविशेष सूचना जानूला आज रत्नभंडार खोला नहीं कौन कौन सब प्रक्रिया अवलंबन कराइथिला किभଳି थिला सेठिकार भीतर दृश्य एवं आम आशा करिया आम भक्त जो दर्शक माने या देखुंट से माने निश्चित जो जगन्नाथ प्रेमी देखुंट से भी निश्चित हो सारी जे भीतर रत्नभंडार रत्न सुरक्षित रही।